किसी को मेरी बात बुरी लगे तो ये देखें मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बातें मेरी सच पर मबनी है और मैं अपने रब को हाजिर नाजर जान के बातें कर रहा हूँ। मेरा मुबश्शिर सिद्दीक के साथ कोई मुकाबला नहीं है, आप भी समझते हैं। मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जिन्होंने चैनल बनाए हैं, वो चैनल बनाने का जिम्मेदार ही मुबश्शिर सिद्दीक है कि कोई ये छोटा आदमी था, इसको 10,000 रुपये महीने का तनख्वाहदार था, ये ज़ैनुल आबिदीन को तो कोई 2,000 रुपये नहीं रखता था। तो आइए मुबश्शिर सिद्दीक साहब की शादी के मुताल्लिक मैं बात करता हूँ। तो दूसरा ये है कि जो पहली बीवी है उसकी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसमें से बच्चे भी हैं, ये नहीं कि वो बे औलाद है। तो ये बंदा 10,000 रुपये महीने का मुलाजिम था, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो अल्लाह ने इसको पहले 3 लाख रुपया ये इसने नेट पे डाला जी मैं 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब ये कोई 8-10 लाख रुपया महीने के तो इसको यकीनन आते हैं। तो एक इन्होंने मकान बनाया है, एक मकान जिंदगी में इनको अल्लाह ने मौका दिया है। तो उसकी मिसाल पता क्या है कि भुखे जट कटोरा लब्भा ते पानी पी पी आफरिया, किसे रोंदे नूं हसाया ही ते 10 खां, किसे भुखे नूं रजाया ही ते 10 खां, किसे जख्मी दा फट कदे भी नहीं सीता, खाली फेरी या तस्बीह ते कख नहीं हो कीता। मैं मुबश्शिर सिद्दीक को यह कहूंगा कि भाई अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो आपको लोगों से सॉरी करनी चाहिए। फिर एक नया ड्रामा मुबश्शिर सिद्दीक और ज़ैनुल आबिदीन मुदस्सर तीनों भाइयों का। किंज दा बनया है खाना बाजी, जबरदस्त पुत्र, मजा ही आ गया, घंटा मजा आया है। उसने पानी क्यों नहीं पूछा, उसने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया मेरे से, जी बताएं क्यों आए हैं। अच्छा यार अगर कोई मेहमान किसी की तरफ जाता है, किसी चार की मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, अगर किसी की तरफ आप जाते हैं और आपको ऐसा सलूक मिले और जो स्क्रीन पे ये कुछ और है, स्क्रीन पे ये कुछ और है और स्क्रीन के पीछे ये मैं कहता हूँ कि बदतमीज लोग हैं। ये देखें जी, ये है मेरा गोल्डन सिल्वर प्ले बटन और ये आप लोगों की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये आपका है, ये आपका है। एहसन सादिक इनकी चन, एहसन सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एहसन सादिक इनकी चन। रुको जरा, वेट करो। जो भी है मेरे यूट्यूबर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके लिए मैंने स्पेशल एक कमरा बनवाया है ताकि वो आए हमारे पास आकर रहें। कमरा नजर आया आपको? मेरे पीछे वो देख वो देख वो देख, वो कमरा मैंने बनवाया उनके लिए स्पेशल। उल्टे सीधे सवाल करते हो यार, तुम भी कमाल करते हो, जख्म पे जख्म दे रहे हो मुझे, मेरा कितना ख्याल करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अपने रब के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी रिज़्क देता है मेरा रब। तो आज मैं बात शुरू करूँगा मुबश्शिर सिद्दीक से, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था मुबश्शिर सिद्दीक को चाहिए कि जो चैनल वाले उससे नाराज़ हैं या उनको गिला है या शिकवा है तो वो एक आके वीडियो पे 2 मिनट का क्लिप बना दें, जी मैं सबसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी शादी हो गई है। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं एक बात करना चाहता हूँ, यहीं से मैं बात दोबारा शुरू करूँगा कि मेरे जो पिछला वीडियो आपने देखा है उसमें मेरे वीडियो को जितने भी लोगों ने 23-24 हज़ार लोगों ने देखा है, 25,000 लोगों ने, तो नाज़रीन किसी शख्स ने भी बैड कमेंट्स नहीं किया। 1-2 कमेंट्स किए हैं, मेरी कोई गलती थी तो उसमें अगर कोई मैं ऐसी बात बोल गया हूँ तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आइए मुबश्शिर सिद्दीक साहब की शादी के मुताल्लिक मैं बात करता हूँ। देखो, शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तब की बात है जब मेरे आका ने फरमाया था कि उम्मते मोहम्मदी बहुत कम है तो लोग बेवा से शादियां करें, बेवा से शादियां करें, और 4 शादियां हमारे मजहब में जायज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उसके लिए जिसकी बीवी जवानी में फौत हो जाए या उसको वो बीमार हो, फौत हो जाए, उसके बच्चे हों 1-2 तो वो बच्चों को संभालने के लिए, या उसकी तीसरी बीवी भी मर जाए तो 4 शादियां जायज़ हैं, या एक टाइम में भी 4 शादियां बंदा रख सकता है। लेकिन अगर उसमें इतनी पावर हो, इतनी कुव्वत हो, जो मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई, मुझसे छोटे जो बेटे हैं मेरे, वो मुझसे बड़े जो मेरे बुजुर्ग, वो मेरी बात को बखूबी समझ रहे हैं। जनाबे वाला, शादी करना कोई बुरा काम नहीं है, ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन इसके रीज़न है कि सिर्फ शादी करना इस्लाम में कह दिया है जी 4 शादियां जायज़ हैं, दूसरे के हकूक का नहीं पता कि बाकी मेरे आका ने क्या फरमाया है। हमसायों की हद 20-22 घरों तक होती है। अगर आपका हमसाया भूखा सो गया है, आप 4 शादियां करके बैठे हैं या 2 करके बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इबादत गुजार भी हैं तो मेरा रब फरमाता है मैं आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दूंगा। तो दूसरा ये है कि जो पहली बीवी है उसकी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसमें से बच्चे भी, तो इसलिए वो कर रहा है। ये भाई होती है बात। तो भाई
میرے نبی نے 4 شادیاں ہی نہیں کہیں، اور بھی باتیں بہت سی کہی ہیں کہ ہمسایوں کا خیال کرو، زکوٰۃ ٹائم پہ دو، جس کے ہمسائے بھوکے سو گئے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہاں پر میں کہوں گا پھل کھانا نہ ہویا نصیب تینوں، تیرے ہتھاں دے بوٹے تے لائے رہ گئے، تے اوکھے ویلے تو جدو آواز ماری بڑی دور او ماں پیو جائے رہ گئے، تے جنہ رکھاں دے پتر جھڑ جاندے انہاں کول نہ کدی بھی سائے رہ گئے، تے دن حشر دے ہوے گی پوچھ صادق، ایک دن جے بھوکے ہمسائے رہ گئے۔ تو یہ بندہ 10,000 روپے مہینے کا ملازم تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو اللہ نے اس کو پہلے 3 لاکھ روپیہ یہ اس نے نیٹ پہ ڈالا، جی میں 3 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اب یہ کوئی 8-10 لاکھ روپے مہینے کے تو اس کو یقیناً آتے ہیں۔ تو یہ کسی محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول بنا لیتا، وہاں پہ جگہ بھی سستی ہے، اگر 5 لاکھ روپیہ مرلہ بھی ہے، حالانکہ گاؤں میں اتنا نہیں ہوتا مرلے کا ریٹ، تو 2-3 مرلے 4 مرلے لے کے 4 دیواری کرا کے اس کی 2 مہینے کی 3 مہینے کی کمائی تھی، یہ بچوں کا سکول کھول دیتا۔ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے، دنیا میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بڑوں کا فرمان ہے یا آقا نے فرمایا کہ دنیا میں اتنی محنت کر جتنا تو نے یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے وہاں رہنا ہے۔ لیکن میرے بھائی لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگوں کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کسی کو میری بات بری لگے تو یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، باتیں میری سچ پر مبنی اور میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے باتیں کر رہا ہوں، میرا مبشر صدیق کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ 4-5 دہائیوں سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نیٹ پہ صرف SM صادق لکھیں، وہاں پہ گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ، اور میں نے بے شمار دفعہ پیدل سفر کیا اپنے گھر تک، اتنے اچھے حالات کے بعد پھر میں گرا ہوں، پھر اٹھا ہوں، کیونکہ میری ماں جو تھی نا، ماں کا بڑا انشاءاللہ کسے دے سروں نہ اٹھے، سایہ ٹھنڈیاں چھاواں دا، سارے رشتے جھوٹے رشتے، سچا رشتہ ماواں دا، تے خوشیاں کر دن سر تے چھاواں، دکھ نہ آون نیڑے، ماواں آپ نہ رہن تے پھر بھی رہندا ہے اثر دعاواں دا۔ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میری والدہ ایسے جھولی پھیلا لیتی تھی کہ جا صادق جتھے تیرا پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے، نہ میرے پلے تعلیم، نہ میرے پلے ہور کوئی گن، ایک شعر لکھن والا بندہ بچہ نو کوئی چاہ دا کپ نہیں دیندا، پچھلے شہراں دا حال دیکھو تسی، لیکن اللہ نے میرے تے اتنا کرم کیتا، میں سمجھنا اے میری ماں دیاں دعاواں، اور میری وائف، میریاں خود 2 شادیاں نے، میری وائف پہلی فوت ہو گئی سی تو او دا نام عشرت سی، اور جڑی میں ہن شادی کیتی اس تو بعد کیونکہ میریاں بیٹیاں جوان سن تے میرا گھر شادی تو بغیر چلدا نہیں سی، تے ایک بزرگ نے کہا بیٹا ہور 10 سال بعد تیرے ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جان گے، تے جو بیوی خدمت کر دی ہے نا ہور کوئی نہیں کر سکتا۔ مبشر صدیق نے اگر شادی کی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملے کے متعلق بھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے اس کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی یتیم بچے کو پرورش کر دیتا۔ ہمارے پاکستان میں ہزاروں بچے ہیں، جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنا تو کرے نا، آپ بارش کا پہلا قطرہ تو بنے، میرا رب رحمت کی بارش خود ہی برسا دے گا۔ یہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ الحمدللہ میرے سبسکرائبر نے جتنے بھی ہیں، میرے بڑے چینل بھی ہیں، لیکن میں نے یہ ویڈیو جو تھا وہ میں نے چھوٹے چینل پہ ڈالا، بڑے میں ڈالا تھا میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اگر اس کو اللہ نے عزت دی، پیسے دیے، وہ 1 کروڑ روپیہ سال کا کما رہا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ، تو اس کو چاہیے تھا کوئی یتیم بچی، کوئی یتیم بچہ پرورش اٹھا لیتا۔ کیا اس کا خرچہ آئے گا؟ 5,000 روپیہ مہینے کا، 6,000 روپیہ مہینے کا، معمولی بات ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہیں گے جی آپ باتیں ایسی کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں میں تھوڑا سا سیمپل دکھاؤں گا اس ویڈیو میں، کیونکہ ہزاروں لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی میں نے زندگی میں ہیلپ کی ہے جب میں اس قابل ہوا ہوں، تو میں سب کو ذلیل نہیں کر سکتا ان کے نام لے کے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی 2-3 شادیاں ہو رہی ہیں جس پہ میں نے کل بھی جانا ہے، وہ میرے بھائی کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے، وہ چنگچنی رکشا چلاتا ہے، تو اس میں نے ارینج کیا ہے کھانے وغیرہ کا، اور میں نے جانا ہے۔ میں چاہتا تو نہیں کہ اس کا ویڈیو بناؤں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پوچھ کے میں ویڈیو آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بچہ ہے، شانی بیٹا آؤ ادھر آ جاؤ میرے پاس بیٹا، کیا حال ہے؟ ادھر آ جاؤ نا، ادھر آ جاؤ۔ تو آپ کے اس بچے کا جی جو باپ ہے وہ چھوٹا سا تھا تو فوت ہو گیا، تو اس کی والدہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، تو غریب لوگ ہیں یہ۔ تو میں نے اس کو کہا یہ بچہ مجھے دے دو، ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے ہیں، مجھے کوئی کسی بات کی کمی نہیں ہے، لیکن 2 میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں ایک یتیم بچے کی پرورش کروں اور ایک میں مسجد بناؤں۔ مسجد میں نے بنائی خانگاہ ڈوگرا میں، وہاں پہ وہ ویران جگہ تھی، مسجد بنی ہوئی تھی، تو اس پہ نہ پلستر تھا نہ ٹوٹیاں تھی، کوئی رینج نہیں تھا اس پہ۔ تو میں کیونکہ میری پیدائش سلار سجدہ کی ہے تو اس لیے وہاں سے ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی کچھ چندہ دے دو۔ میں کبھی چندہ آپ کو میں 10,000 دے دوں گا، 15,000 دے دوں گا، 20,000 دے دوں گا، مسجد تو نہیں بنے گی، میں آؤں گا مجھے دکھاؤ۔ وہ اللہ کے فضل سے میں نے اس مسجد کو سارا تیار کر کے، چالو کر کے، افتتاح کر کے، دیگیں پکا کر، اس میں میرے ساتھ جو تعاون کیا وہ میرے ایک بھائی ہیں
ارشد بلّہ اسے کہتے ہیں، میری وائف کے وہ سکے چاچے کے بیٹے ہیں، تو وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی عادت پڑ گئی، انہوں نے بہت لوگوں کی ہیلپ کی، بہت لوگوں کی ہیلپ کی، تو مجھے بھی کہتے ہیں خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پھڑدا، اگر برے کول بہو گے تو تسی برے ہو جاؤ گے، اگر کسی چرسی بھنگی کول بہو گے تو تسی بھی وہ نشہ کرن لگ پاؤ گے۔ اے میرے اکھیں دیکھیاں دے واقعے نے۔ تے اس بچے نو میں، میری خواہش تھی تے اودی والدہ نے کہا صادق صاحب تسی اس بچے نو پڑھا دو تے میں تواڈے کولوں، یہ تواڈا ہی پتر ہے۔ ہن میں بے فارم بنوا رہا تے انشاءاللہ میری زندگی رہی جنی رب نے لکھی ہے اس تک، اور اس تو بعد بھی میرا بیٹا وسیم ہے، بہت رحم دل ہے، بہت نیک ہے، تے میں چاہواں گا سارے ویورز نوں کہ اودے واسطے دعا کرن۔ اودہ بیٹا کوئی نہیں، ایک بیٹی ہے اودی، تے میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ اونوں رنگ لا دے تے ایک بیٹا دے دے تے اے انشاءاللہ۔ ہاں بیٹا تو پڑھو گے نا، میرے پاس رہو گے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، پڑھنے کا شوق ہے نا تجھے، ہم سب آپ سے پیار کرتے ہیں نا، آپ کو خرچہ بھی دیتی ہے نا آپ کی آنٹی، ٹھیک ہے نا، چلو جا بیٹا چلو۔ میرے بیٹے وسیم جسے وکی کہتے ہیں وہ نعتوں کی ریکارڈنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں۔ تو ناظرین مجھے 2 دفعہ میں گیا ہوں، آج سے 20 سال پہلے سرکار کے روزے پہ جانے کا موقع ملا، اس کے بعد پھر 3 سال پہلے میں گیا تھا۔ تو میری ایک بیٹی بنی ہوئی ہے، وہ رہتے ہیں جی اسپین سے، مجھے فون کرتی تھی کہ انکل جی ہم نے نا، ہمارے گھر کے 4 کمرے ہیں، 2 کمروں میں تو آپ کی ہزاروں کے حساب سے ہم نے تصویر لگائی ہوئی ہے، تو دن رات آپ کو دعا دیتے ہیں، ہم آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ تو وہ بے اولاد تھی 20 سال سے یا 15 سال سے، تو میں جب عمرے پہ گیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو ایک اور تھی نعت خواں اعظم وحید، اس کے بیٹے کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اس نے مجھے، جب میں جانے لگا تو وہ میرے پاس نعتیں ریکارڈ کرنے آتی تھی، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے ادھر سے؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ میں کہا آپ کے بچوں کے لیے؟ تو وہ تھوڑی پریشان ہو کے کہتی کہ صادق صاحب میرے بچے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، کہتی ہے دعا کرنا۔ یقین کرو کہ اس موقع پہ کوئی بندہ بھی، وہ کوئی انسان نہیں ہوگا، وہ جانور ہوگا جو اس موقع پہ بھی جھوٹ بولے۔ میں نے رو رو کر 3 بندوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں ساری رات، مدینے میں جا کر اور مکہ میں جا کر۔ ایک میں نے اپنے بیٹے کے لیے، سب سے پہلے میں نے اس بیٹی کے لیے مانگی جو اسپین میں ہے، سمرا نام ہے اس کا، اس کے لیے اللہ نے اس کو خوبصورت بیٹا دیا میرے آنے کے سال بعد۔ تو اسی طرح اعظم وحید کو بھی اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ تو میرے بیٹے کے گھر ابھی تک میں روز صبح کی نماز پڑھ کے دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے۔ بہرحال یہ ایک، اب میں دوسری طرف نکل گیا۔ اب میں آتا ہوں جی ان لوگوں کی طرف۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی کرنا کوئی بری بات نہیں، اللہ ان کو یہ شادی مبارک کرے، اور ایسی شادیاں، میں منہ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ بس آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میری خاموشی سے۔ ایسی شادیاں اللہ کرے ان کی شادی یہ تا زندگی قائم رہے، لیکن ایسی دوسری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، تو اللہ ان کو کامیاب کرے، وہ میرے بچوں کی طرح ہے۔ بات آ گئی جی زین العابدین کی۔ زین العابدین کا ایک یہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ چھت پر چڑھا ہوا ہے اور کہہ رہا جی یہ منجی بڑی پچھلے سال کی تھی، ابھی گانے لگ جاتے ہیں تو یہ منجی کا کلر خراب ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، یہ چارپائی میں گرمیاں شروع ہوئی تھی تب لے کے آیا تھا اوپر، اور تب کی اوپر ہی ہے۔ تو ابھی اس بیچارے کی نا رنگت چینج ہو گئی ہوئی ہے، نیلی سے یہ سفید ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور اس پہ اچھی خاصی مٹی جو ہے نا جم چکی ہے۔ بھائی ولاگ کا مطلب، ولاگ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں۔ ولاگ بنانے کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں، اس کا مطلب ہی لوگوں نے غلط لے لیا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، وہ بکری چارہ کھا رہی ہے تو اس کا ویڈیو بنا کے جی یہ میرا ولاگ ہے۔ کوئی جا رہا ہے تو وہ مشین چل رہی ہے تو وہ جی یہ میرا ولاگ ہے۔ ایک انہوں نے مکان بنایا ہے، ایک مکان زندگی میں ان کو اللہ نے موقع دیا ہے، تو اس کی مثال پتہ کیا ہے کہ بھوکے جٹ کٹورا لبا تے پانی پی پی آفریا۔ ایک بھائی ان کا سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سوچ جو ہے نا یہ ہم نے لے کے آئیں گے آج، یہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ پھر دوسرے دن دیکھا ویڈیو، وہ کہہ رہا ہے جی یہ پتھر لگ رہا ہے، یہ پتھر لگ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر ویڈیو آ گیا ہے جی اب ہم یہ پتھر صحیح نہیں لگا تھا، بھائی مبشر نے کہا اس کو ابھی کر لیں۔ پھر اس کی مکان کی چھت پہ اب ہم نے دروازے لینے کے لیے جانا ہے، تو وہاں پہ گھر سے نکلتے ویڈیو۔ بھائی یہ تو مذاق ہے۔ اگر یہ جہاز میں کوئٹہ گئے ہیں تو ایک ویڈیو ہے، میں کوئٹے کی ٹینکیوں کو دیکھ رہا ہوں، جہاز میں گئے ہیں گلی میں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا لیا ہے۔ بھائی لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں روزانہ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، تو جب جہاز کی جو گلی لگتی ہے نا، پہلے تو نہیں ہوتی تھی، آج سے 5-10 سال پہلے وہ ساتھ اس کی گلی جو ہے نا باہر نکلنے کا راستہ وہ نہیں ہوتا تھا، پہلے جہاز کو سیڑھی لگا کر ادھر ہی اتارتے تھے۔ کیونکہ 15 سال میں نے جہاز پہ سفر کیا، میں کراچی آتا جاتا تھا، 20 سال میں جاتا رہا ہوں، ہر دوسرے دن میں کراچی جاتا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھائی 5-5, 7-7 ہزار روپیہ مہینہ کمانے والے تھے، اللہ نے ان کو عزت دی، یہ لوگوں کو عزت نہیں دیتے۔ مبشر کی بات تو الگ ہے نا، یہ جو زین ہے نا، زین العابدین میں نہیں اس کو کہوں گا، وہ تو بڑا پاک نام ہے، وہاں سے تو میرے نبی کے دوتروں کی نسل چلی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا نام کا مطلب الٹ ہوتا ہے، بعض ایسے مجرم ہے 10 قتل کیے ہوئے ہیں تو نام محمد شریف ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا آہستہ آہستہ چلیں،
सियाने कहते ने मन भाउंदा खाइए ते जग भाउंदा पाइए, कि जो आपके मन में है, आपको अच्छा लगता है, वो आप घर में पकाएं। चाहे रोज आप देसी घी के खाने पकाएं, आप रोज छोटा गोश्त खाएं, आप रोज 2000 किलो वाला गोश्त खाएं, आप हरनी का गोश्त खाएं, वो नहीं देखेगा कोई। जो आप पहनोगे ना वो जमाना देखेगा कि भाई ये इसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो मेरा ये मतलब है, मैं उनकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुबश्शिर सिद्दीक इन लोगों से सॉरी करें, ठीक है। तो वो मैं आखिर पे दिखाऊंगा, उनकी आवाज मैं आपको सुनाऊंगा कि ये देखो ये खुद क्या कह रहे हैं और ये करते क्या हैं। तो दूसरी बात आ गई जी, बहुत लोग कहते हैं, एक बुजुर्ग थे कल मैं देख रहा था, उनका कोई 10,000 व्यूर्स है, वो कह रहे थे जी वो उसका जाती मसला है, मुबश्शिर सिद्दीक को नहीं कहना चाहिए, लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, मुबश्शिर सिद्दीक को लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ये है वो है, ये उनका जाती मसला है, जाती मामला है। लो जी, जाती मामले पे मैं बात ये आपसे करता हूं कि जाती मामला नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रही है। आप जाती मामला किसका है कि जिसकी अपनी दुकान है, तो मठियाई की दुकान है, वो लाखों रुपए कमाता है, ठीक है, उसकी फर्नीचर की दुकान है, तो वो घर में अगर दूसरी शादी करता है या तीसरी करता है या लोगों को परेशान करता है, तो वो कहता है जी मेहमान आते हैं तो उनको जलील करता है, तो वो उसका जाती मामला हो सकता है। ये जो लोगों के मरहूने मिन्नत होते हैं ना, जैसे कि अगर 25, वो कह रहा था जी 25 लाख सब्सक्राइबर है उसका, तो 25 लाख अगर लोग उसके घर आ जाएं, ये मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, 25 लाख सब्सक्राइबर है ना, तो उसके घर 25 लाख बंदे नहीं आएंगे। मैं दावे से कहता हूं मुबश्शिर सिद्दीक के गांव में 25 से ज्यादा लोग नहीं गए 4 साल में। कितने? 25 से, ये मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, 25 से ज्यादा लोग नहीं गए। कौन लोग गए हैं? जिन्होंने चैनल बनाए हैं, छोटे छोटे चैनल बनाए हैं, किसी का 1000 सब्सक्राइबर है, किसी का 1500 है, किसी का 2000 है। उन्होंने वो इसलिए गए हैं कि हम अगर इसका चैनल चलता है तो हम इससे कोई शार्ट आउट लेंगे या इससे कहेंगे जी हमारा लिंक लगा दे और नीचे, तो फिर वो इसलिए गए। वरना भाई इस बंदे को, किसी को क्या जरूरत है कि वो सियालकोट पैलियों में धक्के खा के इसके पास जाए? कोई नहीं जाता, ना किसी के पास इतना टाइम होता है। जाती मामला ये है कि 25,000 सब्सक्राइबर, 25 लाख, अगर इसको छोड़ दे तो ये तो सड़क पे आ गया ना। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्सक्राइबर का मरहूने मिन्नत है। अगर उसमें 10-20 बंदे आ जाते हैं साल में, तो इसको चाहिए कि उनकी खिदमत करेंगे, उनको पास ठहराए, उनको खाना खिलाए, ठीक है। वीडियो नहीं बनाना तो ना बनाए, क्योंकि मेहमान के मुतल्लक, मेहमान तो सीधी रब की रहमत है। और एक बात और है कि ये सियालकोट के इलाके में जहां तक है सब्सक्राइबर का तल्लक, ये मेरा फोन है, ये मैं कहूंगा कि मेरा कैमरामैन जो है ना, ये मेरा चैनल है जी SM सादक स्टूडियो। अच्छा जी, मुबश्शिर सिद्दीक के हैं कोई मेरा ख्याल है 36 या 37 करोड़ व्यूज हैं उसके। ये मेरा चैनल है। ये अबाउट में आप जाएंगे ना, जिनको नहीं पता अबाउट होता है ये, तो उसमें जाएंगे तो ये आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये है जी 33 करोड़ 84 लाख 28,092 व्यूज हैं इसके, क्योंकि 8-10 लाख ये चैनल रोज देखा जाता है। ये 34 करोड़ होने वाला है। ये मेरा चैनल है जी SM गोल्ड, ये गाने को भी 2 करोड़ व्यूज है इसका। तो इसका है जी, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इसके व्यूज हैं 7 करोड़ 97 लाख, तकरीबन ये 8 करोड़ व्यूज इसका होने वाला है, सुबह तक हो जाएगा। ये 4 लाख डेली देखा जाता है, 4 से 5 लाख, कितने बिलियन। तो ये 25 लाख सब्सक्राइबर भाई कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बड़ा है जो इस इलाके के हैं, और ये इस इलाके के जितने भी लोग हैं, वो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जिन्होंने चैनल बनाए हैं, वो चैनल बनाने का जिम्मेदार ही मुबश्शिर सिद्दीक है। कि कोई ये छोटा आदमी था, इसको 10,000 रुपए महीने का तनख्वाहदार था, ये ज़ैनुल आबिदीन को तो कोई 2,000 रुपए नहीं रखता था, ठीक है। एक तीसरा भाई इसका वो बाहर होता था। नाज़रीन, अजान हो रही है, तो अजान के बाद बात करता हूं मैं। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आपने जाना नहीं कहीं। इनको शोहरत पहचानी नहीं आई। मैंने जनाब नुसरत फतेह अली खान को देखा है, आज से 40 साल पहले मैं उनकी सीढ़ियां चढ़ा, तो मैंने देखा कि वहां पे 40-50 लोग रोज आते थे। वहां पे एक बूटा कबाबों वाला होता था, तो 3.5 लाख 4 लाख खान साहब का बिल बनता था रात को। ये सारे, ये शेर मियां दाद का वालिद भी उधर ही बैठा होता था, ठीक है, उनके दरवाजे के आगे बैठा होता था। तो 4 लाख 3.5 लाख उनका टिक्कों का बिल बनता था खाने का। तो ये होती है बड़े लोगों की बात। नुसरत फतेह अली खान को आज भी मैं उनकी कब्र को सलूट करता हूं, और आज मैं जो कुछ भी हूं वो मैं सिर्फ नुसरत फतेह अली खान, अताउल्लाह ईसा खिलवी, शौकत अली साहब, इनकी वजह से हूँ। खान साहब के बाद मुझे सपोर्ट मिली तो अताउल्लाह ईसा खिलवी ने मेरे गीत गाए तो मुझे शोहरत नसीब हुई। तो ऐसा है कि जब बंदे के पास दौलत आए, देखो कब्र की रात बड़ी मुश्किल रात है, कब्र की रात बहुत मुश्किल रात है। अल्लाह तमाम जितने भी दुनिया में आए हैं लोग, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी है, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आया हूं। तो अल्लाह सब की कब्र की जो मंजिल है ना वो आसान फरमाए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये दुनिया क्या है, और छोड़ के एक वीराने में चल दिए तुझको, अब तू समझा है तेरा अपनों से रिश्ता क्या है। और किया तवील सफर तुमने जिस कफन के लिए, किया तवील सफर
तुमने जिस कफन के लिए कब्र में देख के रोएगा ये कपड़ा क्या है, हो के इंसान जो दौलत के खुदा बन बैठे। पूछ सादक इन्हें जाते हुए मिलता क्या है, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਫੱਟ ਕਦੇ भी नहीं सीता, खाली फेरी या तस्बीह ते कख नहीं हो कीता। नाज़रीन, दुनिया में बंदा आता है तो उसको चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाए कि वो दुनिया में ना भी हो, उसके नाम का सदका जारिया रहना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ, मैं जो बात करूंगा वो सच करूंगा और दिल से करूंगा। हमने पिछले दिनों, मेरा बेटा कहता है जी हमने एक फार्म हाउस बनाना है, मैं जगह देखने गया तो वहां पे मेरे ज़हन में एक बात आई तो मैं वापस आ गया। मेरा बेटा कहता है क्यों अब्बू जी, आप तो सौदा करने गए थे। मैंने कहा नहीं बेटा, ये घर बना दिया, अच्छा घर जैसा मैं चाहता था, आपको स्टूडियो बना दिया, दफ्तर बना दिया, आप काम करो तो अपना नाम कमाओ, अपनी रोटी कमाओ। मैं फार्म हाउस को क्या करना है, मैं जो मेरे पास पैसे आते हैं मैं उसमें 20% गरीबों के लिए रखता हूँ। तो मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ कि अब्बू जी ये तो बात ठीक है। मैं कहा जिन्नी मेरी ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਫਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ। तो नाजरीन, मैं बहुत से लोगों की हेल्प करता हूँ। वो पंजाबी च कहते हैं ना सच्ची मुच्ची दी हेल्प। एक बंदा मेरे को आया, वो मेरे को पहले गुलूकारी करता सी, एक जुत्ती उन्हें मैनू तोहफे च बना के दी। वो मेरे को आके बैठा रहा तो ਉਹਦੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 4 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗਫਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਫਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸੂਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 30,000 ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ 50 ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3, ਇੱਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ, ਜੋ मैं कर सकता सा अपनी औकात तो वध। तो थले एक चाय वाला पहलवान है, गरीब आदमी है, वो फट्टा है ਉਹਦਾ ਚਾय ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਇਹਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਟਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਲੀਸਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀਸਵੇਂ ਜੋਗਾ पैसा कोई नहीं। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੈਲਥੀ ਹੈ। तो मैंने कहा आपके कितने मेहमान आए, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਦੇਗਾਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਸਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਪੋਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਫਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ। अब आ जाते हैं जी दूसरी तरफ। मैंने पिछली दफ़ा मुबश्शिर सदीक को कहा था कि भाई आप इन लोगों से सॉरी करें, तो उसने नहीं की। लेकिन मैं वीडियो के आखिर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मेरी बातों में आपको सच्चाई नजर आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वरना मैं उन लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। मैं इस मसले में लकी हूँ, अल्लाह ने हर काम में मुझे इज्जत बख्शी। मैंने नातिया कलाम लिखा तो लोगों ने बहुत पसंद किया, मैंने सूफियाना कलाम लिखा, लोगों ने बहुत पसंद किया। बाकी जो भी काम किया इसमें मैंने हिंदू मज़हब पे भी लिखा है, मैंने सिख मज़हब पे भी लिखा है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं इंडिया गया तो आखिर पे अब मैं मुबश्शिर सदीक को ये कहूँगा कि भाई अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो आपको लोगों से सॉरी करनी चाहिए। तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आएँ। जो नई आपकी हम सफ़र है
آپ اس کا خیال رکھیں اور پہلی کا بھی خیال رکھیں جس نے غربت میں آپ کے ساتھ دن رات ایک کیا ہے اور آپ کی خدمت کی ہے. اور یہ ایک ویڈیو دیکھیں مبشر صدیق کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کل میں پاس والے گاؤں میں گیا تو وہاں پہ قصاب کی دکان ہے, وہاں پہ 2 کتوں کو میں نے آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا, لیکن جب میں واپس آیا تو وہی کتے جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے تھے, اٹکیلیاں کر رہے تھے. پھر مجھے وہ 2 بھائی یاد آئے جو 5 سال پہلے کسی چھوٹی سی بات پہ لڑے تھے, لیکن آج تک وہ آپس میں بات نہیں کرتے. اپنے بھائیوں سے پیار کریں. اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو ان سے معافی مانگ کے انہیں منا لیں. تو مبشر صدیق صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 2 جانور تھے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ان کا, تو صبح یہ لڑ رہے تھے تو شام کو یہ اکٹھے کھیل رہے تھے. تو مبشر صدیق صاحب آپ ان سے کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو موقع نہ دیں. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ مبشر صدیق کے خلاف یہ کر رہا ہے کہ جی یہ اس نے کمرہ بنایا تھا. پھر ایک نیا ڈرامہ مبشر صدیق اور زین العابدین و مدثر تینوں بھائیوں کا. وہ کون بتائے گا آپ کو, وہ میں بتاتا ہوں وہ ڈرامہ ہے کیا. نہ ہم فدو ہیں, ہم کیا بکواس لوگ ہیں, ہم کچھ ہے ہی نہیں آپ کے لیے. سارا کچھ آپ ہی ہو, بڑے یوٹیوبر آپ ہی ہو, دنیا میں اور کوئی بڑا یوٹیوبر نہیں ہے. تو کر کے دکھاؤ نا یار کچھ. سب لوگ اب آپ کے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں, ہر کوئی آپ کے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ وہاں بڑا یوٹیوبر ہوتا تو وہاں تو ایسا نہ کرتا. کنجدہ بنے ہیں کھانا ابا جی, زبردست پتر, مزہ ہی آ گیا, گھنٹہ مزہ آیا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ہے میرا گولڈن سلور پلے بٹن, اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے. اصل میں مبشر صدیق صاحب ہمیں اسی کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ ان کا گولڈ پلے بٹن یہی ہے بھائیو. رکو ذرا, ویٹ کرو. جو بھی ہے میرے یوٹیوبر ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں, جو سبسکرائبر ہیں میرے, ان کے لیے میں نے اسپیشل ایک کمرہ بنوایا ہے تاکہ وہ آئیں ہمارے پاس آ کر رہیں. کمرہ نظر آیا آپ کو؟ میرے پیچھے وہ دیکھ وہ کمرہ میں نے بنوایا ان کے لیے اسپیشل. بھائیو بیوقوف بننا بند کرو, اور مبشر صدیق بھائی آپ بیوقوف بنانا بھی بند کرو. سب سے پہلے تو یہ کرو آپ, ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کتنی ویڈیوز پڑی ہیں آپ کے بارے میں یوٹیوب پہ, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. یہ جو شروع میں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ نہ کیا کرو یار. اتنے فیک بندے ہو آپ. زین العابدین ہو گیا, آپ ہو گئے, مدثر بھائی ہو گئے, بہت فیک بندے ہو آپ. منہ میں تو میرے لفظ کچھ اور آ رہے ہیں لیکن وہ میں یہاں پہ یوٹیوب میں بتا نہیں سکتا. سو پلیز خیال کیا کرو یار, جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے, اتنی دور سے چل کے آتا ہے, تو آپ اس کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ کرتے ہو. اسی طرح ہماری ایک بہن کی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے, تو اس میں آپ نے اس کو کہا کہ جی آپ کوکنگ چینل چھوڑ دو. تو کون ہوتے ہو یار آپ یہ کہنے والے؟ صرف آپ ہی ایک یوٹیوبر ہو, آپ کے علاوہ اور کوئی یوٹیوبر نہیں ہے. ایک بھائی ہمارا اوکاڑا سے چل کے گیا آپ کے پاس, اتنا سفر کر کے گیا, آپ اس کو بھی نہیں ملے ہو. کیوں؟ خیال کرو یار, کچھ خیال کرو. تو میں اس کو کہتا ہوں نہ بیٹا, یہ بری بات ہے, نہ ایسا کرو یار. مبشر صدیق کی طرف سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, ایسا نہ کرو. وہ انسان ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے. آپ ایسا نہ کرو. اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کی آنکھ کبھی دکھ کا آنسو نہ دیکھے. اللہ حافظ.